Troops, good morning. Pangatlo na ta sa Indonesia. Bago lang nakagwas balay. Ang oras alas 4:45 na nagwas balay. Indonesia ta kay Mahindrada Panran Mascara rides. Katugnaw guys, katulong pa. Sirado pa. Kita simbahan guys. Good morning. Simbahan guys. Ato na to guro ang mga team kaging. Okay guys. Good morning. Bye bye.